Okay, decision game 3 na kaibigan sa ating women's 4x4 volleyball dayon-dayon. Team Talisay wins game 1, Team Consolation wins game 2. Ito na po, deciding game 3 natin. Ang mananalo nito ay siyang tatanggap ng premyo sa ating bakbakan. Serbisyo Kalay, Bila, Lindi, Gilubong Lindi, Bila, may pusi, may pabuto. Hindi nakaputok ang bomba ni Bila. Oh no, 0 na. Out ball. Oh, this double bakbakan na here in Burlas, Lagtang, Talisay City, sponsored by Mayor Samsam Gulyas, Konsehal Batayo, Konsehal Fernandez, Konsehal Cañeda o ni Konsehal Barliso. O na ato mga sponsors ha. Organized by Bus Inting under Pitik Partner Promotion. Serbisyo Lindi. Lobo, giyata ni Bilab. Apakon, grabe ang Tinang nga. Walang awa si Tinang mga kaibigan. Walang awa kung pumatay Tinang. 2-1 na, 2-1. Lindi to serve para Tris. Bila to Tinang again, answered by Iris. Kalay, walang kataw-taw. Good item. Tris Agay. Luya naman ang Team Talisay. 4 na. 4 na in favor of Team Consolation. Ninya. Kalay. Out ball ang tiras. Side out. Talisay's ball. Shout out ni Tatay Conrado Aliga. Shout out ni Boss Charlie Milan. Agay. Inside. Side out. Serbisyo Tinang. Justly. Tuji sa gitagak. Ginagani dia. Yay, wakabti ni Bila. Cinco. Kini serbisyo Tinang para size. Tuara Justly. Abagsika ni Jisa. Ay, Tinang again. Ipuspus. Auto. Size 0. In favor of Team Consolation sa atong deciding game 3. This game is brought to you by Maricel Antony Chicharon, Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Og ang Arnoco Disco Mobile, basta Disco Arnoco, basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. Size 0 kini serbisyo Justly para uno na ni. Kalay may puspos. Justly and Kalay wala nag 1-on-1. Agay, may appeals Tinang. Namuspos. Nakashot. Agay tok murang Bila. Allah kaniya oy, ngigag-tagag Jisa oy. Jisa Saragusa. Taga-Sitil. Size 0 Serbisyo Jisa para City. Gisiruhan pa ang Team Talisay. Tinang. Answer ba Ninya? Tinang aging 2-shot combination. Ninya. Nakalay. Nanaygon. City 0 na. Serbisyo Jisa. Justly. Netmag. Point again. 8-0 na. 8-0 gitlogan ang Team Talisay City sa ato ang game 3. Serbisyo Jisa. Ayan, Ninya. Kalay. To Justly. Kalay again. Bu na pauwan si Kalay. Sugaw. Guys. Shout out Lucky. Lucky. Shout out ni Lucky ha. Shout out Justly.
Tinang. To Justly. Lucky, taga Burlas. Agay. Shout out ni Lucky ha, nga taga Burlas. Servisyo Kalay. Bila. Out ball. Wala binaon ng todo ang team Talisay sa ating decision game 3. Servisyo Kalay para Gis. Gis sa tukod. Pasok. Goodbye Philippines. Say go to Bohol. Wen, G0 na, G0. Kini para 11. Shut out. Bila. Lende. Bila. Gisa. Agay, side out, side out. Servisyo Bila. Para uno niya, G0 ang atos skora. Gisa. Auhawan pas kang manang. White taong payag. Side out. Consolations ball. Servisyo Linde. Ninja. Wana. Nanghina na si Ninja. Ano? 11-0. For the win. Double P ang team Talisay ni. Kung mapildi. Kay si Gisiruhan. La! Bobo Kalay! La! Tagak ni Gisa. Counter by Ares. Pasok ang tira sa team Talisay. Side out! Side out. On 0. Kini para uno. Servisyo Iris. Iris Spring. Tinang to Iris. Kalay. Iris again. Gitopon. Lubo kayo. Gilawag sirong. Sobrang paniguro ni Gisa. Wanon masod. O noon sina. Triple 1 ang atong score. Bila. Pasok. O Gisa. Gibagnusan ninyo. Paitirang ninyo. Agay. Ono 11. Para champion na ang team Konsolasyon. Servisyo Tinang. Para daw wana champion na ang team Konsolasyon. Champion. Congrats team Konsolasyon. Gisa Lindy Kalayog ni Tinang.